अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज इतवार है 18 जनवरी 2026 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब। शादियों का सीज़न चल रहा है। एक ही शादी जिस पे तमाम मीडिया की नज़र सोशल मीडिया भरा पड़ा है वो है नवाज शरीफ साहब के नवासे और मरीम नवाज साहिबा के साहबजादे जुनैद सफदर साहब की शादी। आज वलीमा है, बड़ी बड़ी महान शख्सियात भी वहाँ पहुँची हुई हैं। तो हमारी तरफ से उन तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद जो इस सीज़न में ब्याहे जा रहे हैं, जिनकी शादियाँ हो रही हैं। किसने क्या पहना, साड़ी कहाँ से थी, लहंगा कहाँ से था, कौन जाज़िब नज़र था, किस पे कैमरा था किस पे नहीं, ये हमारी बहस ना कभी पहले थी ना अब है। हम फ़कीर लोग हैं, दुआएं दे सकते हैं। खुश रहें। बारकैफ मेरा मौजू इंतहाई संजीदा, जो आपसे और मुझसे और आवाम की किस्मत से जुड़ा हुआ। क्या मुल्क में वाकई 18 साल से 25 साल की उम्र की जा रही है वोटर की? वोट देने का हक 18 साल की उम्र से शुरू होता है, तो क्या वो हक 25 बरस तक बढ़ाया जा रहा है? ऐसा करना मुमकिन होगा? पाकिस्तान में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स में यूथ की, 18 बरस वालों की, 18 से 25 बरस वालों की रेशो क्या है? क्या दुनिया में कोई एक मुल्क भी ऐसा है जहां पे वोट डालने का हक 18 बरस की बजाय 25 बरस तक रखा गया है? मुख्तलिफ मालिक में रेशो है क्या? पाकिस्तान में 18 बरस का हक कब दिया गया? सहाफ़ी का काम इन सवालों की खोज लगाना है। और ये खबर कहाँ से आई, क्यों आई, वजह क्या बनी, किन हलकों में गौर हो रहा है? ऐसा करना मुमकिन हो पाएगा या नहीं, ये है सबसे अहम मौजू। डिटेल में इस पर हम बात करेंगे। और एक खबर मेरे पास ये अचकज़ई साहब के हवाले से कि पार्लिमान के अंदर मुज़ाकरात की कहानी शुरू हो सकती है। इस सिलसिले में दो चार अहम ज़राए ने मुझे दिलचस्प खबर दी है। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान गाज़ा के हवाले से सामने रखा है दुनिया के, बड़ा ख़तरनाक प्लान है। क्या ये एक यूएन के पैरेलल एक बॉडी बनाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? पाकिस्तान को दावतनामा आया है, उससे मुराद क्या ली जाए? ये है आज के मौज़ूआत। और हाँ, फैज़ हमीद साहब के भाई हैं एक, वो जो पटवारी होते थे चकवाल में, उनकी एक केस में सुलह सफाई हो गई है और मैं इसे बड़ी मानी खेज खबर समझ रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आइए ज़रा आगाज़ करते हैं वोटर की उम्र बढ़ाने की जो कहानी है उसके ऊपर। तो हज़रत होता कुछ यूँ है कि मैंने देखा कि जनाब मुनीर फ़ारूक साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं। अहम तरीन हलकों तक उनकी एक्सेस होती है। उन्होंने एक उनका क्लिप मैंने देखा जिसमें वो तबसरा फरमा रहे हैं कि उन्होंने यानी मुनीब साहब ने सियासी हलकों के बारे में कहा कि वहाँ सोच पाई जा रही है कि जो वोटर की उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 25 बरस कर दी जाए। तो उन्होंने कहा जी कि क्योंकि 25 साल की उम्र रुकने असेंबली के लिए भी है कि 25 बरस का हो तो रुकने असेंबली मुंतखब हो सकता है, तो क्यों ना उसे मुंतखब करने वाले की उम्र भी 18 से 25 बरस कर दी जाए। तो उन्होंने ये भी कहा अपनी गुफ्तगू में, जो मैंने सुनी, कि ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता लेकिन सियासी हलकों में जो बात हो रही है मैंने वो आपको रिपोर्ट की है। तरमीम की सूरत में भी ये शय सामने आ सकती है। फिर मैंने देखा कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी मौसर आवाज़ है, बड़ी सेन आवाज़ है, लेकिन एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में उनका क्लिप था जो मैंने देखा वहाँ वो ये फरमा रहे थे कि मुझे 18 साल की उम्र पर एतराज़ तो नहीं, अलबत्ता 18 साल का जो नौजवान या वोटर है उसका शऊर जो है उसका जायज़ा लेना होगा। क्या वो मंशूर और हिसाब किताब का जायज़ा ले सकता है? मंशूर उसने पढ़ा है किसी सियासी जमात का, वोट देने का अहल है या नहीं है? तो इस तरह की तावील वो घड़े थे जिसकी मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी। ठीक हो गया? अब मैं पहले ज़रा आपकी, इससे पहले कि मैं इस नुक्ते पर आऊँ कि खबर आई कहाँ से और क्या इसका इम्कान है या नहीं, सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ें वाज़ेह कर दूँ। पूरी दुनिया में मैं सारा दिन यही ढूँढता रहा, कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे वोटर की उम्र 25 बरस हो। मैंने तमाम वेबसाइट्स को खंगाल मारा है, अगर आपको मिले तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे वोटर की उम्र 25 बरस हो। ओवरऑल पूरी दुनिया में जो सेट स्टैंडर्ड है वो 18 बरस का ही रखा गया है। हाँ, किसी ज़माने में कुछ ममालिक में ये उम्र जो थी वोट डालने की वो 21 बरस थी और उन तमाम ममालिक ने भी वो उम्र कम करके 18 बरस की। खुद पाकिस्तान में 73 के आइन के बाद वोटर की उम्र 18 बरस रखी गई और फिर 77 का जो चुनाव हुआ वहाँ पे 18 बरस वालों ने वोट डाला। यानी पाकिस्तान उन चंद एक ममालिक में से है जिसने सबसे पहले 18 बरस की उम्र की ब्रैकेट को आइडेंटिफाई किया कि ये वोट डालने के अहल हैं, ये आकिल बालिग हैं, शनाख्ती कार्ड भी उसी सूरत बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी उसी सूरत बनता है और उसी सूरत आप वोट देने के हकदार कहलाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने देखा कि माँ सिवाय कुवैत, लेबनान, सिंगापुर, ओमान और 2-4 और अफ्रीकी ममालिक, यहाँ पे वोटर की उम्र है 21 बरस। बाकी तमाम ममालिक में पैटर्न 18 बरस का है। भारत को देख लें, भारत में 18 बरस उम्र है वोट डालने की। वहाँ पे
61वीं तरमीम हुई थी भारत में, उन्होंने फिर 21 बरस से उम्र 18 बरस की भारत में। अमेरिका में भी 26वीं तरमीम आ चुकी है। अमेरिका की 26वीं तरमीम भी इस सिलसिले में थी जहां पे उन्होंने 21 बरस से उम्र 18 बरस की। बरतानिया में भी मोर और लेस यही सूरत हाल है। स्कॉटिश पार्लिमान जो है उसके कुछ मखसूस मैं वेबसाइट्स पे देख रहा था, वहां पे तो 18 की बजाय 17 और 16 साल की उम्र वाले लोग भी वोट डाल सकते हैं। तो ये तो सूरत हाल है पूरी दुनिया में। कोई मुल्क मुझे नहीं मिला जहां पे 25 बरस की उम्र रखी गई हो वोट डालने के लिए। तो ये अजूबा होगा अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है। लेकिन मैं अब आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि वोटर की सूरत हाल है क्या पाकिस्तान में, और फिर मैं आपको खबर दूंगा कि ये सोच विचार असल में शुरू कब से हुई और किस वजह से हुई, और इसके ऊपर कितनी संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि इस तरमीम को मुतारिफ करवाया जाए। और उस तरमीम का हिस्सा 28वीं तरमीम से जुड़ा है मुबैना तौर पर। खबर मैं बाद में दूंगा, पहले मुझसे ज़रा डिटेल सुन लें, चूँकि जो लोग मुझे देखते और सुनते हैं टीवी प्रोग्राम में या वीलॉग में या मेरी तहरीरें पढ़ते हैं, नाक़िस जो मेरी राय है, एक अरसे से ये नाचीज़, ये खाकसार जो पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उस बुनियाद पे दलाइल सामने रख रहा था कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद एक ममालिक में से एक है जहां यूथ बल्ज सबसे ज़्यादा है। यूथ की आबादी पाकिस्तान की मजमूई आबादी में सबसे ज़्यादा है, और यही वजह है कि जो नंबर ऑफ़ वोटर्स हैं रजिस्टर्ड, उनमें भी सबसे ज़्यादा तादाद यूथ की है। वैसे पाकिस्तान की आबादी अगर 24-25 करोड़ है, तो इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है वो हमें बताता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि आज मैं मसाला नहीं फ्राई कर रहा ना, चूरन नहीं है इसमें, तो आप संजीदगी से मेरी बात भी सुन लें कभी, अगर संजीदगी से बात हम करें भी। तो वोटर जो है पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, वो इस वक्त रजिस्टर्ड जो हैं वो 13 करोड़ 1 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं पाकिस्तान में। 60 लाख का मजीद इजाफा भी इसमें हो चुका हुआ है। अभी मैंने आपको बिलावल की मिसाल भी देनी है कि बिलावल की पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि नहीं 18 बरस वाले को शौर होता है या नहीं देखना है, लेकिन खुद उनके जो चेयरमैन थे या हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी उम्र क्या थी जब उनको चेयरमैनी के फ़राइज़ आपने तफवीज़ किए थे, ये भी सोचना चाहिए आपको। अगर वो अक़ल बालिग थे तो आम बंदे को भी अक़ल बालिग समझे ना, उसके शऊर के ऊपर सवाल ना उठाएं। बहरहाल अब आ रही दिलचस्प इक्वेशन जो मैं बयान कर रहा हूँ दलील के साथ। 13 करोड़ 1 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। इसमें से 18 से जो 45 बरस की ब्रैकेट है, 18 से 45 बरस की ब्रैकेट जो है वो बनते हैं 8 करोड़ 70 लाख। यानी टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर पाकिस्तान में जो है उनमें से अक्सरियत 18 से 45 बरस की है। कितनी? 67%। 100 में से 67 लोग जो हैं वो 18 से 45 बरस की ब्रैकेट में फॉल करते हैं पाकिस्तान में, जो वोट डालने के अहल है। अगर आप ये 18 से 25 कर देते हैं ब्रैकेट, तो ये 2 करोड़ 47 लाख वोटर आप निकालेंगे, बाकी रह जाएंगे 10 करोड़ 35 लाख। उनमें आ जाए क्या रेशो बनती है। ये अगर आप निकाल भी देते हैं, 18 से 25 की ब्रैकेट निकाल देते हैं और कहते हैं जी 25 बरस से ऑनवर्ड वाले मुस्तहिक होंगे या इस अहल होंगे, 10 करोड़ जो बाकी बचते हैं, तो जो 26 से 45 बरस की तादाद बनेगी उनको निकालने के बाद, वो बनती है 6 करोड़ 23 लाख। यानी उसके बावजूद भी जो सबसे बड़ा मजमुआ होगा नौजवानों का वो 6 करोड़ 23 लाख होगा, और वो भी 60% बनते हैं। तो अगर आपने 18 से 25 वाला कारनामा कर भी दिया तो भी आपको 60% जो वोटर्स हैं वो 26 से 45 बरस की ब्रैकेट के मिलेंगे, जो निस्बतन नौजवान ही कहलाएंगे। आगे चलते हैं। 46 बरस से ऊपर वाली जो ब्रैकेट है उसमें 4 करोड़ 31 लाख लोग बनते हैं, जो 40-42% तादाद बनती है। 18 से 25 निकालने के बावजूद अक्सरियत 26 से 45 की उम्र वाले लोग बनते हैं, जिनकी तादाद 60% बनती है। अब मैंने फिर मजीद इसका जायजा लिया। 18 से जो 25 बरस की उम्र के लोग हैं पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर, वो हैं 2 करोड़ 40 लाख। 26 से 35 वाले हैं 3 करोड़ 34 लाख। 36 से 45 वाले हैं 2 करोड़ 88 लाख। 46 से 55 वाले हैं 1 करोड़ 57 लाख, और 55 से 65 वाले हैं 1 करोड़ 2 लाख। तो साबित ही हुआ कि 45 से ऑनवर्ड वाले जो बाबे बुजुर्ग हैं वो तो गिनती में महज 4 करोड़ बचते हैं, बाकी तो है ही तादाद 18 से 45 बरस वालों की। तो अगर आप 18 से 25 कम कर भी दें तो फिर भी ये 25 से 46 वाले बचते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये 18 से 25 वाले नौजवान एक ख़ास सियासी जमात यानी पीटी खान साहब के दीवाने हैं और उनको वोट डालेंगे, और मज़ीद भी जो आएंगे उनको वोट डालेंगे, तो आगे भी 25 से 46 वाले नौजवान ही करार पाते हैं,
ان کے جو ٹرینڈس ہے 2024 میں وہی دیکھ لیں، وہ ٹرینڈس کیا تھے، وہ بھی یہی تھے. تو المیہ اس سے حل نہیں ہوگا اگر دلیل یہ ہے. آگے آ جائیں. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ خبر جو ہے یہ 27ویں ترمیم سے پہلے کی نکلی ہوئی ہے. یہ ایک عرصے سے کچھ حلقوں میں غور تھا کہ ووٹر کی عمر بڑھائی جائے. 28ویں جو ترمیم ہے مبینہ طور پر، جو کہ کبھی کہا جاتا ہے آ رہی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں رک گئی ہے، اس میں جہاں نئے صوبوں کی کہانی شروع ہونی تھی، جہاں NFC کے معاملات ڈسکس ہونے تھے، جہاں بلدیاتی نظام کے معاملات ڈسکس ہونے تھے، وہاں یہ ووٹر کی عمر والی جو کہانی ہے اس کی بانسری بھی بجائی گئی ہے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ چونکہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ 18 سے 25 اگر آپ کر بھی لیں تو وہ نتائج آپ کو نہیں مل سکتے، جس کی وجہ سے آپ یہ کرنے پر مجبور ہوں گے، یہ کرنے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ کام نہیں ہو پائے گا. دنیا میں کوئی اور مثال ہے ہی نہیں. یہ میری خبر کے مطابق یہ محض قیاس آرائی، محض سوچ و بچار ہے. اگر ان طریقوں سے آپ نے ایک خاص سیاسی جماعت سے وابستہ ووٹر سپورٹر کو کرب کرنا ہے تو پھر تسی صلح کر لو، بسم اللہ پڑھ لو. یہ ممکن نہیں ہے. میری اطلاع کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے، نہ ایسے ہونے دیا جائے گا. یہ رہی کہانی کی پوری جو اصل کھاتا تھا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا. اگلے چند دنوں میں جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں اچکزئی صاحب، اب تو نوٹیفیکیشن آ چکا ہے، علامہ راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا. امید یہ ہے کہ ان کی جو مجھے خبر ملی کہ اڈیالہ میں اچکزئی صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے خان صاحب کے ساتھ، اور اس ملاقات کے بعد امکان ہے کہ شاید پارلیمان کے پلیٹ فارم کے اوپر اچکزئی صاحب حکومت کے ساتھ کسی درجے پر مذاکرات میں انگیج ہوں گے. اچکزئی صاحب انڈائریکٹلی نہ صرف میاں صاحب سے ان کی روابط ہیں، جو ہم نے خبر بھی دی آپ کو چند روز پہلے، جس کی وجہ سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا، بلکہ حکومت کے ایک انتہائی اہم وزیر کے ساتھ تو باقاعدہ ان کی کنورسیشن چلتی رہتی ہے. ان دنوں کراچی گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ تقریریں جو کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، انہیں میں رپیٹ نہیں کروں گا. لیکن یہ امکان پیدا ہوا ہے کہ پارلیمان کے پلیٹ فارم کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. اور جو قائمہ کمیٹیوں سے PTI باہر نکلی ہوئی ہے، تو ملاقات اگر خان صاحب سے ہوئی اور مذاکرات آگے بڑھے تو یہ بھی اطلاع میرے پاس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واپس قائمہ کمیٹیوں میں آ سکتی ہے. میں آگے جانے سے پہلے آپ کو ایک اطلاع اور دے دوں، جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ یہ جو جنرل فیاض حمید صاحب کے بھائی ہیں نجف حمید، ان پر 31 دسمبر کو فرد جرم عائد ہوئی، مقدمات اور دفعات لگی. 16 جنوری کو اسپیشل جج ہیں سینٹرل اسلام آباد، انہوں نے ان کی ضمانت کو کنفرم کر دیا ہے. وجہ کہ فریقین میں صلح ہو گئی ہے. یہ جج ہیں شاہ رخ ارجمند، سینٹرل اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد. شاہ رخ ارجمند صاحب کا آپ نے بہت ذکر سنا ہوگا ایسے کیسز میں. اگر ان جج صاحبان کے ہاں، ان جج صاحب کے ہاں جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کے بھائی نجف حمید جو پٹواری ہوا کرتے تھے، چکوال کی بڑی مشہور شخصیت تھے، ان کی ایک کیس میں جو فراڈ پر مبنی ایک کیس ہے، ان کی صلح صفائی اگر ہو گئی ہے اور ضمانت کنفرم ہوئی ہے تو میں صرف آپ کو خبر دے سکتا ہوں. خبر سے تعویل آپ نے کیا گھڑنی ہے، مرضی آپ کی. ہاں یہ میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ ان کے جو وکیل تھے وہ بیرسٹر عبدالقادر اور کھوکھر صاحب ایک وکیل ہیں جو کہ میاں علی اشفاق کے چیمبر کے وکلاء ہیں. میاں علی اشفاق وہی جو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل رہے، وہی جو جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید صاحب کے بھی وکیل ہیں، اور اکثر رجب بٹ اور دیگر کے ساتھ بھی دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ایک دلچسپ خبر تھی جو میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھ رہا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ 20 نکات پر مبنی اس نے جو غزہ کا پیس پلان ہے وہ رول آؤٹ کیا ہے. یہ جن ممالک کو 60 ممالک کو یہ آن بورڈ کرنا چاہ رہا ہے غزہ کے پیس پلان کے اوپر، اور رائٹرز نے خبر چھاپی ہے کہ $1 ارب بھی مانگ رہا ہے ہر ملک سے کہ آپ $1 ارب دیں تو اس پلیٹ فارم کا مستقل حصہ بن جائیں 3 برسوں کے لیے. پاکستان کو بھی یہ دعوت نامہ آیا ہے کہ مجوزہ بورڈ میں شمولیت کی دعوت انہیں دی گئی ہے. پرائم منسٹر میرے خیال ملیں گے بھی ٹرمپ سے چند دنوں بعد. یہ اس لیے بڑی صورتحال سنجیدہ ہے کہ اس میں جو یہ نیا پلان بنا رہے ہیں غزہ کے حوالے سے، اس میں اہل فلسطین ہیں یا نہیں ہیں. جو اس نے ایک ٹیکنوکریٹ اور گورننگ باڈی کا سیٹ اپ بنایا ہے، اس میں تو وہ اسٹیو وٹکاف جو نمائندہ خصوصی ہے، اس کا جو داماد ہے جیرارڈ کشنر، اور جو ان کا سیکرٹری ہے مارکو روبیو، اور ٹونی بلیئر، جن لوگوں نے ہمارے ویلاگ ان دنوں میں سنے ہوئے. میں نے بتایا تھا کہ اصل میں یہ غزہ کا سارا پلان اس کا کرتا دھرتا ہے ہی ٹونی بلیئر. اس کی ایک NGO ہے جس نے یہ پروپوزل دیا تھا، اور وہ پھر اسٹیو وٹکاف جو نمائندہ خصوصی ہے مشرق وسطیٰ کا، اس کے ذریعے، اور پھر اس کا جو داماد ہے جیرارڈ کشنر، اس کے ذریعے یہ سارا خاکہ ذائچہ پلان بنایا گیا. اب اس میں اہم بات وہی کہ اہل فلسطین کیا اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے جس نے گورن کرنا ہے غزہ کو،
اسرائیل اس پلان کو مسترد کیوں کر رہا ہے؟ اسرائیلی ایک سفیر نے، ایک بھارتی صحافی آدتیہ راج کول، اس نے سوال پوچھا تھا کہ اگر پاکستانی فوج یہاں آتی ہے تو اس نے کہا ہمیں قبول نہیں ہوگی۔ فوج بھیجنے کے حوالے سے پاکستان کے ذمہ دار حلقے ابھی تک یہ بتاتے ہیں کہ فوج پاکستان نہیں بھیجے گا عملی طور پر، لیکن کسی اور سیکوینس میں امن پلان کو بہتر کرنے کے لیے جو پوری دنیا کی کاوش ہوں گی، بالخصوص عرب ممالک کی، ان کے ساتھ پاکستان ہوگا۔ پاکستان انڈیویجولی اس کو آپ مت دیکھیں کہ پاکستان شاید کوئی تنہا ٹرمپ کے ساتھ کو وعدے کرائے گا۔ سعودی عرب اور عرب ممالک کا جو فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ پاکستان چلے گا، علیحدہ سے کوئی لائن نہیں لے سکتا پاکستان، اور یہ مشکل ہوگا علیحدہ سے لائن۔ لیکن جو ٹرمپ کا پلان، اس کے اوپر میں اگلا ویلاگ کروں گا شام کو صبح کے لیے، اس میں میں تفصیل آپ سے ڈسکس کروں گا۔ بالخصوص اس نے جو وہ تمام یورپی ممالک جنہوں نے اس کی گرین لینڈ کے اوپر بات نہیں مانی، ان کے اوپر بھی یہ ٹیرف لگا رہا ہے۔ تو یہ جو پلان غزہ کے اوپر ٹرمپ دے رہا ہے، اس کے بعد تاثر یہ ابھر رہا ہے، کچھ لوگوں نے الجزیرہ اور رائٹرز کو تبصرہ لکھا وہاں پہ کہ یوں لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اقوام متحدہ کے پیرالل ایک باڈی بنا رہا ہے، جیسے کبھی نیٹو فارغ کر دیتا ہے، ایک نیا ورلڈ آرڈر اپنا احکامات صادر کرتا ہے، تو اب یہ تاثر ہے کہ نئی ایک اقوام متحدہ جیسی باڈی بنا رہا ہے، اور اسی کے تحت یہ غزہ اور دیگر جو دنیا بھر کے ڈسپیوٹس ہوں گے ان کو وہ 60 ممالک جن کو یہ دعوت نامے دے رہا ہے ان کے ذریعے چلانے کی کوشش کرے گا۔ سو بڑا ڈینجرس ٹائم ہے آگے آنے والے دنوں میں، خطرناک صورتحال ہے۔ اس کا جائزہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں تفصیل سے دوں گا۔ فی الحال یہ خبر دینی تھی کہ پاکستانی حکام تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان کو دعوت نامہ وصول ہوا ہے، اور پاکستان اس میں شریک ہوگا ملاقات کے لیے، دیکھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے کہ ہے کیا وہاں پہ۔ 20 نکات ہیں جو اس نے رول آؤٹ کیے ہیں۔ فی الحال مجھے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی صبح کے ویلاگ میں، جس میں عالمی منظرنامے کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔